अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज इंशाअल्लाह हम तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह इसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम औज़ान, वज़न की जमा औज़ान वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक वजन को समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं। देखिए हमारे सामने चाय है, लेकिन चाय की तीन अकसाम है, ग्रीन टी है, टी है, कश्मीरी टी। बेसिकली चाय है, लेकिन इसके टेस्ट में फर्क की वजह से हमने इनको तीन मुख्तलिफ नाम दे दिए। और टेस्ट में फर्क क्या है, कुछ चीजें हमने ऐड कर दी। यानी ग्रीन टी, टी और कश्मीरी चाय में तीन चीजें तो कॉमन है, लेकिन टी में फिर हम मिल्क ऐड करते हैं, कश्मीरी टी में मजीद हम सॉल्ट एलिमेंट्स वाला डाल देते हैं। तो चीजें इंग्रेडिएंट्स डालने से टेस्ट में फर्क आ जाता है। इससे हमें पता है कि हमारे सामने डाइज होती हैं पास्ता बनाने के लिए, इस तरह की चीजें बनाने की, बेकिंग के लिए आप शेप्स देखती हैं ताकि खूबसूरत लगे। तो अगर हम जिंदगी में देखें तो शेप और टेस्ट चीजों को डिफाइन भी करती हैं और उसको टेस्ट भी देती हैं। आई रिपीट, चीजों को डिफाइन करने के लिए हमें शेप और टेस्ट देने की जरूरत होती है। अब हम आते हैं वजन की तरफ। इसके लिए एक और चीज समझिएगा कि जो मैथ्स में अलजेब्रा होता है उसमें आप जानते हैं कि क्वेश्चंस होती हैं, और उसमें हम इक्वेशंस में हम पक्का एक हमारे पास तरीकेकार है कि हम हमेशा ए बी सी अल्फाबेट्स में लेटर लेते हैं और वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक इक्वेशन है, उसमें ए बी सी तीन उन्होंने हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी। अब ए जो है वो फॉर एग्जांपल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 3 को और सी 4 को। तो जहां जहां इस इक्वेशन में ए आएगा वहां 1 आएगा, जहां जहां बी आएगा इसका मतलब वहां 3 आएगा, और जहां जहां सी आएगा वहां 4 आएगा। ये वैल्यूज बदली जा सकती हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आप जब इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आपने ए बी और सी को किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करें। अरबिक में भी वजन जो है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लेकिन उस फार्मूले के लिए, इक्वेशन के लिए अगेन यहाँ पे हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, a + b = c²। अरबिक में हम याद इस्तेमाल करते हैं फा आइन लाम, ठीक है ना, यानी ए बी सी की जगह फा आइन लाम। अब ए बी सी जगह हम वैल्यूज डाल सकते हैं जो कि डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह अरबिक में अल्फाज बनाने के लिए फा आइन लाम पक्की इक्वेशन है और इसके अंदर हम आगे वैल्यूज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रा हा मीम, यहाँ हम डाल सकते हैं ज़ॉद लाम मीम एंड सो मैनी अदर थिंग। अब ये रा हा मीम ज़ॉद लाम मीम, ये बेसिकली इसको मादा कहा जाता है। मादा यानी मैटर। हमें पता है रब्बुल आलमीन ने जो दुनिया बनाई इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, एक मैटर है और एक एनर्जी है। तो मैटर से चीजें बनती हैं और मैटर की अपनी कंपोजिशन होती है जिसकी वजह से उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरीके से रा हा मीम, अब ये एक इक्वेशन है जिसमें मैटर की कंपोजिशन है, मादे की कंपोजिशन है, इसको हम बदल नहीं सकते। यानी रा हा मीम की अगर हम इक्वेशन लेंगे तो रा हा मीम ही रहेगा, और ज़ॉद लाम मीम की इक्वेशन लेंगे तो ये नहीं होगा कि आप कह दें जी मैं तो मीम ज़ॉद लाम डालना चाहता, ऐसे नहीं है। वो मादा, वो मैटर उसी कंपोजिशन में यहाँ आएगा जैसे कि दिया गया है। सो अब हमने फा की जगह हम रा डाल सकते हैं, ऐन की जगह हा डाल सकते हैं, लाम की जगह मीम डाल सकते हैं, ये एक में। अगर हमने कोई और पैटर्न लेना है तो फिर हम फा की जगह ज़ॉद, ऐन की जगह लाम और मीम लाम की जगह मीम, ये ज़हन में रखिएगा। अब हमने इसको फा ऐन लाम क्यों रखा? देखिए ये जो इक्वेशंस हैं ये काम करने के अल्फाज हैं, उनको बनाने के लिए रखी गई है। तो फेल हमें पता है काम है, इसलिए यहाँ पे इस इक्वेशन में फा ऐन लाम ही रखा गया है। यानी ये अल्फाज जो है, ये जो फार्मूला है, ये काम को रिप्रेजेंट करने के लिए है। मजीद हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे हमने a + b = c² भी किया, फिर ब्रैकेट में भी आता है, मैथ्स पे अलजेब्रा में हमें पता है लातादाद फार्मूला है। इस तरह अरबिक में भी फार्मूलाज है। हम यहाँ पे 5 फार्मूलाज देखेंगे जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं फा ऐन लाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल फा अलिफ ऐन लाम। अब आप देखें कि
इक्वेशन में फा पहले आया, आइन बीच में अलिफ एक्स्ट्रा आ गया, आइन नाम। ये अब डाई वाली बात, डाई जैसे शेप बदल जाती है तो अलिफ हमने इसमें बीच में ऐड कर दिया, लेकिन वो हमेशा सेकंड पे ही आएगा इस फॉर्मूले के तहत। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, फा आइन या लाम, यानी या डाल दिया और सेकंड लास्ट में डाल दिया। चौथा फॉर्मूला है कि मीम हम पहले डाल देंगे, वाव हम सेकंड लास्ट में डालेंगे। पांचवा एक फार्मूला है जिसमें हम अलिफ और नून बाद में डालेंगे। अब आप यहां देखेंगे 5 फार्मूलाज में फर्क क्या है। पहला जो फार्मूला है फाइन नाम, ये 3 हरूफ पर मुश्तमिल। दूसरा फार्मूला 4 पे, तीसरा भी 4 पे, चौथा और पांचवा 5 पे। तो फार्मूलाज में नंबर ऑफ लेटर्स यानी हरूफ की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, डिपेंड करता है उस वक्त कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अरबिक में सिर्फ फार्मूला में हरूफ नहीं ऐड होंगे, बल्कि इसमें हरकत का भी बड़ा अहम रोल है। फॉर एग्जाम्पल, फाइल के फार्मूला में फा अलिफ ऐन लाम के फार्मूला, फा के ऊपर हमेशा जबर, ऐन के नीचे जेर और लाम के ऊपर 2 पेश आएगा। तीसरे फार्मूले में फा के ऊपर जबर, ऐन के नीचे जेर, या के ऊपर सुकून और लाम के ऊपर तनवीन आएगा। चौथे फार्मूले में यहाँ मीम के ऊपर जबर आएगा, फा के ऊपर सुकून आएगा, ऐन के ऊपर पेश आएगा, वाव के ऊपर सुकून आएगा, लाम के ऊपर 2 तनवीन आएगा। और पांचवें फार्मूले में फा के ऊपर जबर, ऐन के ऊपर सुकून, लाम के ऊपर जबर, अलिफ और नून के ऊपर तनवीन आएगी। अब आप देखें कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें तरतीब नहीं बदलेगी हरूफ, यानी फा हमेशा पहले आएगा, फिर ऐन आएगा, फिर लाम आएगा। आप देखिए 5 फार्मूलाज है, लेकिन आपको हरूफ की तरतीब आने में चेंज नहीं है। हाँ, बीच में फार्मूले के चेंज होने से हरूफ ऐड हो सकते हैं और वो परमानेंट है। यानी सेकंड जो फार्मूला है फाइल वाला, इसमें अलिफ हमेशा सेकंड पे आएगा। तीसरे फार्मूले में फाइल के अंदर या जो है हमेशा सेकंड लास्ट आएगा। फोर्थ में मीम एक्स्ट्रा एडिशनल फर्स्ट आएगा और वाव सेकंड लास्ट आएगा। और फालान में अलिफ और नून यानी आ नून हमेशा आखिर में आएगा। तो अरबिक के अंदर जो वजन है, जो इक्वेशन है, इसमें 2 चीजें होती हैं, हरूफ भी होते हैं और प्लस हरकत भी होती है, ये याद रखिएगा। अभी आपको जब मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कितना ही आसान है और हम इसको उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं। मसलन अब हम एक पहले फार्मूला लेते हैं, फा अलिफ ऐन लाम, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें अब आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर हरकत भी आती है, ठीक है। तो आप देखिए फा के ऊपर हमेशा जबर, फिर अलिफ ऐन के नीचे जेर और लाम के ऊपर 2 तनवीन आएगी। अब हमने फॉर्मूला लिया फा की वैल्यू फा जो है ना, फा को रिप्रेजेंट करेगा, हा जो ऐन को और मीम लाम को। तो हमने फा की जगह रॉ डाल दिया, तो आपने देखा फा के ऊपर जबर था तो रॉ के ऊपर भी आया। फिर सेकंड में लफ्ज हमारे पास था हर्फ था हा, तो वो आप देख लें कि इस फॉर्मूले में पहले अलिफ आया, फिर ऐन के नीचे हा आया, और हमने देखा ऐन के नीचे जेर था तो इधर भी हा के नीचे जेर आया। फिर आखिरी जो फार्मूले में लाम था, उसमें लाम के ऊपर तनवीन था, तो यहाँ पे मीम के ऊपर भी तनवीन आया। अच्छा, अब फा अलिफ ऐन लाम बनता है फाइल। फाइल यानी काम करने वाला, फेल करने वाला। तो जब हमने रा अलिफ हा मीम डाला तो राहिम बना। राहिम का मतलब होता है रहम करने वाला। अब आप देखें इसमें रहम का मफहूम आ रहा है, एक फेल का मफहूम आ रहा है, तब फाइल से राहिम बन गया। एक और हम मिसाल दे देते हैं। अब हम वैल्यू चेंज करते हैं जौद लाम मीम से, रा हा मीम की बजाय जौद लाम मीम। अब आप यहां देख लें कि क्या हुआ कि पहले फाइल से हमने बनाया था राहिम, अब जौद लाम मीम डाला हमने फा ऐन लाम करने की जगह, तब बन गया जालिम। और जालिम का मतलब है जुल्म करने वाला। एक और मिसाल आप देख सकते हैं, कातिल हम कहते हैं, तो वो भी फाइल के वजन पर है। फातिह फाइल के वजन पे है, ठीक है ना। तो ये जाबिर फाइल के वजन पे है। तो आपको इस फार्मूले से जब भी आपको इस वजन में मिलेगा, कातिल, जालिम, जाबिर, जाहिद, साजिद, तो इसमें
فیل کرنے کا مفہوم آئے گا. ہاں اب جاہل میں فا عین لام کی جگہ جیم ہا اور لام ہے، جہل یعنی جہالت، تو جاہل کا مطلب جہالت کرنے والا. زاہد میں فا عین لام کی جگہ زال ہا اور دال ہے تو زاہد یعنی زہد کرنے والا، پرہیزگار، تو زاہد کا مطلب ہوا زہد کرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا. ساجد فا عین لام کی جگہ آ گیا سین جیم دال، تو ساجد کا مطلب ہے سین جیم دال سجدہ، تو ساجد کا مطلب ہوا سجدہ کرنے والا. تو اب آپ دیکھیں عربک میں اگر آپ کو وزن پتا ہو تو جب بھی کچھ الفاظ اسی وزن پہ آئیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہے. ہاں آپ کو اس مادے کا ترجمہ آنا چاہیے، معنی آنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے زاہد کا مطلب آپ کے ذہن میں فوراً زہد آنا چاہیے، ساجد کا مطلب سجدہ سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ظالم ظلم، قاتل قتل، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو. ہم دوسرا فارمولہ لیتے ہیں میم فا عین واو لام. اب اگین ہم نے کہا کہ صرف حروف نہیں فارمولے میں بدلیں گے ایکویشن میں، بلکہ اس کے ساتھ اعراب بھی آئیں گے. تو آپ دیکھ لیں میم کے اوپر زبر آ گیا، فا کے اوپر سکون، عین کے اوپر پیش، فاؤ کے اوپر سکون اور لام کے اوپر تنوین. اب یہاں پہ ہم نے جو ویلیو لیا فا عین لام کی اور را ہا میم لی، تو ایکویشن میں جب ہم نے فا عین اور لام کی جگہ را ہا میم ڈالا تو کیا بن گیا؟ مرحوم، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں فا تھا وہیں را آیا، جہاں عین تھا وہیں ہا آیا، جہاں لام تھا وہیں لام آیا، میم جہاں آنا تھا فرسٹ میں وہیں آیا، واؤ جہاں آنا تھا وہیں آیا. اعراب بھی اسی طریقے سے اپنے اپنے حروف کے اوپر آئے. مفعول ہوتا ہے جس پہ کام ہو. اردو میں ہم بہت استعمال کرتے ہیں مرحوم جس پہ رحم ہو، مقتول جس کو قتل کیا جائے، مظلوم جس پر ظلم ہو. تو یہ الفاظ اردو میں بہت زیادہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے 5 فارمولاز بات کی، یہ اردو میں بے تحاشا استعمال ہوتے ہیں. اب جب بھی آپ کو مفعول کا وزن ملے تو آپ سمجھیں اس پر کوئی کام ہو رہا ہے. جیسے مفعول کے وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ مظلوم. تو اس میں آپ مادہ دیکھیں ضاد لام میم، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسان ہو گیا کہ ظلم کرنے، جس پر ظلم ہو. مقتول، مقتول میں اگین آپ مادہ دیکھیں کاف تعلیم قتل، تو اس کے بعد قتل کی بات ہو رہی ہے. اب مقتول کا وزن آپ کو کیا بتائے گا؟ کہ اس میں کوئی کام، اس پہ کام ہوا ہے، یعنی یہ قتل کیا گیا مقتول، ٹھیک ہے. مظلوم، مقتول، مرحوم، مجبور، تو یہ مغضوب. تو آپ کو عربک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ فارمولا کی وجہ سے صرف اگر آپ کو مادہ پتا ہو تو آپ بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب ہمارے پاس جو 3 حرفی ہم نے پڑھ رہے تھے فا عین لام، اس سے ہم نے فاعل، مفعول، فاعل، فعلان بنایا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جب بھی کوئی لفظ فاعل کے وزن پہ آئے گا اس کا مطلب فعل کرنے والا، مفعول کے وزن پہ آئے گا جس پر فعل ہو، فعیل کے وزن پہ جو آئے گا اس پہ فعل لگاتار کرنے کا مفہوم آئے گا، اور فعلان فعل شدت سے کرنے والا، یعنی اس میں شدت کا مفہوم آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہمارے اردو میں استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل راحم، مفعول، مرحوم، مقتول، فعیل، رحیم، فعلان، رحمان، جبران، غضبان. تو یہ الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو اگر ہم اس فارمولے کو ذہن میں رکھ لیں تو معنی تلاش کرنے میں کوئی بھی ہمیں مشکل نہیں پیش آئے گی. ابھی ہم نے اسی کی مثال دیکھ لی، راحم، مرحوم، رحیم، رحمان، رحم کرنے والا، رحم جس پر ہو، رحم لگاتار ہو، رحم شدت سے ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ رحم مادہ تھا را ہا میم، تو ہم نے اس سے 4 حروف 4 فارمولہ کے تحت راحم، مرحوم، رحیم، رحمان بنایا. ظلم مادہ تھا ضاد لام میم، تو اس سے ہمارے پاس 2 فارمولے اپلیکیبل ہیں، ظالم اور مظلوم. علم عین لام میم مادہ ہے، اس سے عالم، معلوم، علیم. اب اس سلائیڈ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ مادے سے ضروری نہیں کہ ہر فارمولے میں لفظ بنتا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں. مادے سے ضروری نہیں ہر لفظ بنتا ہو. کچھ فارمولاز ایک مادے پہ اپلائنگ ہوں گے اور کچھ فارمولا دوسرے مادے پہ اپلائنگ ہوں گے. تو یہ چیز یہاں ہمیں سمجھ آ رہی.
اب ہم چلتے اپنے سبق کی طرف. 7 ہے, ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ, تو بی جو ہے کیا تھا 7. اسم ہم پڑھ چکے ہیں, اسمو کا ثنا میں نام, اسم اللہ اللہ. خاص ہم پڑھ چکے ہیں الرحمن. دیکھیں اب یہ کون سا فارمولہ آ گیا, ایکویشن آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے, فعلان کے وزن پہ رحمان. اور فعلان میں ہم نے کیا پڑھا تھا, شدت کا مفہوم آئے گا. تو اس کا مطلب رحمان کون ہے, شدت سے رحم کرنے والا. خاص اب رحیم آ گیا. اب رحیم سے سوچے کون سا فارمولہ ذہن میں آ رہا ہے, فعیل کا فارمولہ ذہن میں آ رہا ہے. فعیل میں کیا بات آ رہی تھی کہ لگاتار تسلسل سے کسی کام کے ہونے کا, یعنی رحیم اللہ تعالی رحیم ہے, بہت لگاتار تسلسل کے ساتھ. جب سے کائنات بنی اور کائنات بننے تک نوع انسانی پہ اللہ تعالیٰ لگاتار رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان مطلب شدت ہے رحمت میں, اور رحیم ہے لگاتار. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے اسم نام کے ساتھ جو خاص رحمان اور یعنی بہت شدت سے رحم کرنے والا ہے. مطلب اللہ مثال دی ماں سے کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنا. اور خاص رحیم ہے لگاتار, اس کے رحمت میں کمی نہیں آ رہی ہے. شدت بھی ہے, صرف شدت نہیں ہے بلکہ اس میں تسلسل ہے, شدت سے لگاتار محبت کرنے والا, رحم کرنے والا. اب ہم الفاظ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سے الفاظ پڑھے. تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ جو الفاظ ہیں یہ تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں, اللہ, شیطان, اسم اللہ, رحمان اور رحیم. اس کے علاوہ ہم نے بی ہم نے دیکھا ریپیٹ ہوا 7, البی ریپیٹ ہوا بہت دفعہ, خاص. پھر ہم نے اوزو, ہم نے ملتے جلتے لفظ الفاظ ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ اعوذ نعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں. اور ہم نے اس میں ضمیر کے لحاظ سے اسم کے ساتھ اگر ضمیر میں پڑھا تھا تو رب کا, رب تمہارا, اور رب تم سب کا, ربو کو. تو میں پناہ مانگتا ہوں اعوذ, اور ہم پناہ مانگتے ہیں تو نعوذ. تو اس کے لیے ہم نے فارمولہ یاد کیا تھا, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. من کا مطلب ہے سے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.